नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी परिवेषण करिवो आउ कहार केउ नाटक होबो। आज होछि सेप्टेम्बर मास 25 तारिख 2024 बुधवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्व आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथम देखिबा पई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी बुढ़ी घरा छक कुकुड़ा खंडी गंजाम रे आजिर नाटक बड़ बेदरदी कला शांत। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार चतुर्थ रजनी कंत केन्दुझर रे आजिर नाटक बंचिबाकू हबो एका एका। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी तुमुसिंगा गदाबरी खेलपड़िया ढेंकानाल आजिर नाटक जन रातिर झड़। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउची तार चतुर्थ रजनी पुराना बसस्टाण्ड सुंदरगढ़ आजिर नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी। तारिणी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी घागर बेड़ा ररुआ मयूरभंज आजिर नाटक ठकी देल बंधु हाट मझीरे। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी कलापथर खर्दारे आजिर नाटक राजधानी कोली राजकुमार। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार तृतीय रजनी शरधापुर अनुगुल रे आजिर नाटक हारिबनी केबे बापर पुओ। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार चतुर्थ रजनी पंचगाँ झारसुगुड़ा आजिर नाटक बादामबाड़ीर रिक्सावाला। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी तुरुमुंगा केन्दुझर रे आजिर नाटक तते लागी जाऊ मो आयुष। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी छत्ताबर हेमगिरी सुंदरगढ़ आजिर नाटक जगा धरिछि जीवन पघा। यात्रा जाग्यसेनी आज हेउची तार चतुर्थ रजनी बाटगाँ संबलपुर आजिर नाटक प्रेम कले पाप। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार तृतीय रजनी लिंग मार्निंग डुंगुरीपाली सोनपुर आजिर नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार शेष रजनी बड़ नुआपड़ा छत्तीसगढ़ आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरककू जीवी। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी किशोरनगर अनुगुल आजिर नाटक कांदेना लुह सरी जीव। गौरी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी सरईपाली छत्तीसगढ़ आजिर नाटक एई फगुण रे बाजिबो बाजा। यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी महुलपाल भुवन ढेंकानाल आजिर नाटक कांदनारे बायामन। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार शेष रजनी नुआ बसस्टाण्ड पड़िया रेंगाली डैम अनुगुल आजिर नाटक अमावास्यार अतिथि। यात्रा रंग महल आज हेउची तार षष्ठ रजनी सेक्टर 8 राउरकेला आजिर नाटक धन मरीजीवी तो बिना। यात्रा स्वर्ण मंदिर आज हेउची तार चतुर्थ रजनी जंगीरा
କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ରାମେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି କହିବି ରାତିର କଥା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସମପାଟଣା ଢେଙ୍କିକୋଟ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ରାତିର ଦଶ ନା ସାଥିର ଦଶ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଡ଼କଟା ନୟାଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗେ ଫିକା ଅଭିର। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଚୁଳିଆ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ କାହାଣୀ କହିବ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି। ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଅଫ୍ ଅଛି। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଷେଣ୍ଢକାପ ପଦ୍ମପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଭୂତପଶୀ ଉଖୁଣ୍ଡା କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ସୁଖ ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ କଲମପୁର ବୀର ମହାରାଜପୁର ସୋନପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଅପେରା ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ରେଳା ପଶ୍ଚିମବାଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କିଏ ପୋଛିଦେବ ଆଖିର ଲୁହ। ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବେତଗଡ଼ିଆ କାଳୀପଦା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଉଦୁଳା କପ୍ତିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତୋତେ ଭଲ ପାଇ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ତରାସପୋଷି ଚମ୍ପୁଆ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି ଥାଉ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ମଧୁପୁରା ପାଉଁଶକୁଲି ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କେତେ କାନ୍ଦିବୁରେ ବାଇଆ ମନ। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଦହିଗାଁ ବରଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା ମୋର ହେଇକି ଥା। ଅପେରା ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବୈରୀପୁର ପୀର ବଜାର ଜଗତପୁର କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ବିକିଦେଲି ପୁଣ୍ୟ ହାଟରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।